Hello guys, so lalaro tayo ng Scary Teacher. Malamang ano bang gagawin natin? Scary Teacher, joke lang. So kung kilala mo po ako, Upaw, please pa-shoutout na lang. Pa-shoutout. So magdula na tag guys. Scary Teacher 3rd. Bulan ounce na ni guys. Do not remind me again. Okay, good. Pagdali. Dugay kay sugar ka na kay stick. Ano man ni ay? Nope. Maganda sa mikas. Look at that hukakuan. Kung saan man ni Lord, tabang ko, Lord, tabang. Please, tabang. Swipe from the age as shown in the above picture. So, the game assistant. Sige ito. Dili lagi. So, ang ngalan dahil ng lalaki dahil kay Simi. Alam ka no, pangalan dira. Ang sama mo kay utot. Joke lang. Pa-follow naman po yun, guys. Hala. Kanus apa ne? Ginuulod. So, ganyan pala, guys. Let's play. Yan. Una, unsa man na. I-iron. Kol, kana inyong mga bukog ko, basing mabali-bali na. Tigulang na baya mo. Sure. Keep ad na lang pa. Narapoy ad na. Shut up. Ad na po din mga ang maglagot. Ad. So, let's skip this ad, guys. Alam mo, maglako ni. Alang ano man tao ni. Wala pagdali. Uy, kadugaya. Okay, no. Color pagdali. Pagdali, biki kadula ko. Alam mo, baby. Yung pagsaba kung ito mo, magsaba. Sure, so, ang kabalo, hindi ka na pa-shoutout. Ako ka naman shoutout. So, ito na nga. Ayan. So, asa man, kanin na lang, guys. Kanin, alam mo, bilain, puro lak. Ad na po. Ga-ad na po ang buang. So, di nato ikuan ay pilingon. Mangod ni siya, guys. Pilingon kay siya ba? Feeling. Os-in. Sobrang breakup mo, Joy. Joke lang. Sinig kang. Please. Sumis. I wanted to play a April Fool's prank on the kids, huh? Let's make sure it's backfire and teaches her a lesson she never forget. Sige, let's go. Ako mala mo! Ako man kung kuan. Diba ako tong lalaki? Unsa man ni? Grab the guest. Alag buong na unsa man ni kun. Puti. Unsa man ni kun. Put and move. Use it to move. Unsa man ni? Unsa man na? Hoy. Nandito oh.
Yeah. Stop doing that! Hey! Aray ko. Aray ko. So, we are here, guys. So, mangulit tayo. Ayaw na ka na ay ad. So, ito ning kwaon. Hey! Stop it! Just Stop it! deserve mo, day. Deserve mo yan, day. Deserve mo yan. What? Ay, saka. Hey! Stop it! What? Stop it! Asa na. Hey! Stop it! Ang dili kay ko. Ay, ato ning ilabay. Ilabay na to ni. Stop it right now! Adik ko. Hey! Stop it! I don't care. Ala, adnap. Ah. Pizza. Oh no! Pizza. Ano dyan? Gadula, hindi pa dula man taan eh. Masa man ni butang dire, ano dini. So magdula na lang taan ni guys, ano ta magdula sir. Magdula ta oy. Sabay na dira. So, we don't skip, that's our play because get see. Liday ko. Tara siya guys, tara siya. Tunong ihulog. Tunong ihulog Stop guys. it right now! Liday ko. 1, 2, 3, 4. Stop it! Hey! What do you think you're doing? Stop it! Yo! Hey! What do you think you're doing? Stop that! Sumbag. So, kanindo. Today. Are you crazy? Ay, tara. Taray. Stop it right! Hey! Yo! What's going on? Kitchen, tanaw. Kanindo, tas kitchen. Yo! What's going on? Bye guys. See you tomorrow.